बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। माशाल्लाह बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज चले गए हैं। कुछ बच्चों को आज उनका रेस्ट डे है क्योंकि वो उनके एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हमने पढ़ाई करनी है, लिहाजा आज हम रेस्ट करेंगे। वैसे भी आज जुम्मतुल मुबारक मोस्टली हाफ डे होता है, लेकिन ऑफिस के अंदर तो फुल डे होता है। कुछ ऑफिस के अंदर हाफ डे भी होता होगा। व्यूअर्स, अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ, ड्रेसिंग कर ली है, अभी नाश्ता रेडी होने लगा है। नाश्ता करते हैं और मैं भी अपने रोज़गार के लिए घर से निकल पड़ूंगा। तो सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों कारब, अपने व्यूअर्स, अपने मेंबर्स, अपने बुजुर्गों, भांजों, भतीजों सबके साथ मैं भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ ताकि ये सिलसिला चलता रहे। हम एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते रहें, एक दूसरे से बातचीत करते रहें। मौसम भी खुल गया है, धूप खूब ज़ोरों शोरों पर चमकने दमकने लगी है। सूरज ने अपनी करवट बदल ली है। रमज़ानुल मुअज़्ज़म का खूबसूरत रहमतों, बख्शिशों, मग़फ़िरतों वाला महीना भी आ रहा है। उसकी भी एडवांस मुबारक हो आप लोगों को। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी। चुक लो यार, एनका शनका रेडी हो जाओ, पॉकेट शॉकेट छुपा लो, अपना साजो सामान इकट्ठा कर लो ते दफ्तर दी तैयारी कर लो। चलिए दफ्तर में है। एनके शनके अपनी पॉकेट में रख ली है, वॉलेट भी अपनी पॉकेट में डाल लिया है और मोबाइल तो वैसे ही मेरे हाथ में है। चश्मा वश्मा मैंने पहन लिया है और बस नाश्ते का इंतज़ार है। और देखें, क्यूट बर्ड्स भी बाहर चहचहा रहे हैं कि हमारा भी लोग कहाँ गया, हमें तो बिल्कुल भूल ही गए हो। आए चलें उनसे भी बात करते हैं। सर्दी है ना, उनको कवर करके रखा होता है, वो बेचारे अब बोल तो रहे हैं मौसम खुल गया है, ऊपर कपड़ा शपड़ा डाला होता है क्योंकि सर्दी है। अभी हम तो इतने मोटे मोटे कंबलों में, रज़ाइयों में सोते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं। वो परिंदे अल्लाह की मखलूक है तो उनको भी तो सर्दी लगती है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा कपड़े का बंदोबस्त किया हुआ है। तो चलें आए देखते हैं कि हमारे क्यूट बर्ड्स हमें क्यों बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद नाश्ता लग जाएगा, फिर नाश्ते के ऊपर बातचीत होगी, फिर आपको गुड बाय कह देंगे। जी जनाब, तो आए ज़रा चलते हैं क्यूट बर्ड्स के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, ये हैं हमारे क्यूट बर्ड्स। इसमें एक कपल है माशाल्लाह, अभी वो आराम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारे क्यूट बर्ड्स बाहर निकल के बैठे हुए हैं और वो बुला रहे हैं कि जनाब फिरोज़ साहब हमारा वीलॉग बना दो। मिस्टर फिरोज़ कैसर, हमारा वीलॉग बना दो। हमने उनका वीलॉग बनाना शुरू किया तो एक तो शर्मा गई, लगता है वो फीमेल है क्योंकि लड़कियां ज़्यादा शर्मा जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेल भी कभी कभी शर्मा जाते हैं, ये अपनी अपनी तबीयत होती है, नेचुरल तबीयत होती है। लेकिन एक परिंदा शर्मा गया, वो कुजे में वापस चला गया और दूसरा बैठा हुआ है वीलॉग पे हमारे साथ महवे गुफ्तगू है। हेलो क्यूट बर्ड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? लो जी, उसने सर हिला दिया है कि हम बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं। चलें जी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको, हमारे मेंबर्स को, व्यूअर्स को, बहन भाइयों को, हमारे दोस्त अहबाब, भांजों, भतीजों, बेटे बेटियों, माँ बहनों, बुजुर्गों, सबको अल्लाह पाक सुखी और सलामत रखे और दुख कभी किसी के पास ना आए। सब लोग सलामती से जिएँ और हज़ारों साल जिएँ। तो व्यूअर्स, लास्ट डे मेरी हैप्पी बर्थडे थी माशाल्लाह, तो कल सारा दिन जो है ना वो उसको सेलिब्रेट करने में गुजर गया और मेरा वो व्लॉग भी आपके पास यकीनन आपने देख लिया होगा। तो अभी नाश्ता वाश्ता लगने लगा है, तो चलो हम नाश्ते की मेज़ की तरफ चलते हैं। मोहम्मद ज़ैन, उठ जाओ भाई, स्टडी वगैरह कर लो यार, तुम्हारे एग्जाम्स आ गए भाई। और ज़ैन की मॉम, जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो यार। थैंक यू, आई एम गेटिंग लेट। It's going to 9 o'clock and I am to reach the office timely. That's why I request you to please give me the breakfast. जी जनाब, तो मैं अपने लैपटॉप रेडी कर लूँ, थोड़ा अपस्टेयर्स चलते हैं अपने लैपटॉप को लाने के लिए। लाइट्स भी ऑफ हैं, लाइट ऑन करनी पड़ेंगी। लाइट्स ऑन हो गई हैं, चलते हैं। जी जनाब, तो लैपटॉप चेक करते हैं कहाँ पे पड़ा हुआ है। लो जी, मेरे बेडरूम के अंदर मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। अब मैंने लैपटॉप उठा लिया है और बस मैं नाश्ते का इंतज़ार कर रहा हूँ। मकसद हयात इंसानियत की खिदमत है
محبتیں بانٹنا ہے، پیار اور خلوص بانٹنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ناشتہ واشتہ ہو رہا ہے ریڈی۔ اس سے پہلے کہ باتیں لمبی ہوتی جائیں، آئیں ہم چل کے ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے اگلے کام کاج پہ نکلتے ہیں۔ جی جناب، تو چلتے ہیں ڈاؤن دا اسٹیئرز۔ جی ویورز، تو میں اس وقت آ گیا ہوں ناشتے کی میز کے اوپر، اور ابھی ناشتہ واشتہ جو ہے نا وہ آوازیں شوازیں آ رہی ہیں کہ میرے تک پہنچنے والا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا اور اس کو برقرار رکھنا، یہ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اپنا وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے خلوص چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر دعائیں بھی چاہیے ہوتی ہیں جو آپ میرے لیے کرتے ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتے تو دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم سب مل جل کر زندگی کی جو ہے نا وہ یہ رونقیں دیکھتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ دکھ سکھ بانٹتے رہیں۔ تو ویورز، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور لگتا ہے ابھی کچن میں میرے پراٹھے ریڈی ہو رہے ہیں، تو ویٹ کرتے ہیں کہ آج ہمیں ناشتے میں کیا ملنے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ کی نعمتیں آگے میرے پاس دیسی گھی والا پراٹھا اور آلو مونگرے مٹر کی آرگینک سبزی، اور ساتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی مجھے ملا، اور دہی شہی آ رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ناشتے میں کھانے کو تو بندہ 50 چیزیں بھی کھا لے، لیکن صحت کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کو نا جینے کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ بندے کو کھانے کے لیے جینا چاہیے۔ چلیں لیٹس سٹارٹ دی بریک فاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، دہی کی نعمت بھی اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور بوائل ایگز، او یار کیا بات ہے یار، میرے جیسے مسکین بندے کے لیے یہ شہنشاہی ناشتہ ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس تم اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، یاد رکھو اللہ تمہیں بڑا نواز دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کے کرم سے ہیں، ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور جو کچھ ملے گا اسی کے کرم سے ملے گا، تو ہم کیوں نہ اس کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ ایک چھوٹی سی ذرے برابر بھی نعمت ہے نا، اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ نعمت صرف اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین واللہ خیر الرازقین۔ ویورز، تو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی نعمتوں سے میں جو ہے نا وہ سرشار ہوا ہوں، اور میں نے ناشتہ واشتہ کر لیا ہے، اور ابھی میں آفس نکلنے لگا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آفس نکلوں، میں اپنے ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے اس ویلاگ کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔